man. Orange-blooded motomaniac, DIY garage, KTM adventures, from the garage to the mountains. Ride safe mga ka-rider. Sa garahe, araw at gabi, may KTM na inaayos palagi. Check engine, walang problema, DIY lang yan, kaya natin to mga brand. Nagbi-video habang nagkukumpuni para makatulong sa rider community. Injector, clutch, pati wearing, step by step para madaling sundin. Reggae music habang nagre-repair, relax lang kahit maraming spare. Kapag tumirik sa gitna ng daan, orange-blooded laging andaan. Orange-blooded motomaniac, KTM rider or omarit. Troubleshooting adlaw gabi, reggae vibes linggaw pirme. DIY ug adventure ride, bukid dagat ato ng tuyo on wide. Tagalog, Bisaya united, orange-blooded ignited. Magsakay paingon sa kabukiran, hangin bugnaw sa kadalanan. Helmet on ready mo sibat, KTM kusog kaayo mudagan. Naglibot sa lain-laing lugar with camera para sa vlog ug tutorial. Sa matag ride adunay storya, freedom sa dalan maoy kalipay gyud baya. One love sa tanang rider, bisag asagikan brother. Sa putik ulan o init sa adlaw, KTM spirit kusgan kaayo. DIY para sa tanan, sharing knowledge walay biyaan. Orange family, one heartbeat, reggae rhythm sa every street. Orange-blooded motomaniac, orange reggae soundtrack. Ayos motor ready mo suroy, adventure life enjoy kaayod. Orange-blooded motomaniac, dugong orange forever intact. Revive, ride, and explore. Ayos ko lang ng panel nito kasi meron tong sunburn. So pinalitan natin ng film. Ride safe mga bike. So yan, See you sa next adventure. kakaayos ko lang nito ng panel. So yung voltahe niya malabo kasi may ilaw. Yan. 13.1. So pag pinastart natin,